Ia tu tahu linoe tak bagi epai. Engka tahu dek gaga ambokna, dek gaga indokna. Iga yaro Nabi Adam alaihi salam. Engka to tahu jajiwi pole rimakun raye. Tapi dek to si gaga ambokna. Iga yaro Nabi Isa alaihi salam. Tapi engka to tahu jajiwi pole ri orwanewe. Tapi dek to si gaga indokna. Iga yaro neneta Hawa. Benena Nabi Adam alaihi salam, karena menurut riwayat neneta Nabi Adam ipancaji wipole di buku arusukna Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya tona tu sabak nama kere topan ritata na rekod tidak boting parue sikesina makun raye sebelah kiri orwanewe sebelah atau. Tapi ia romai gae engka ambokna engka indokna. Idi mana naya? Tapi konon muncul golongan kelima. Ega na golongan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alena tomalebiki pejabat yang mewakili Bupati Wajo, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra merajekta rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakakna lonimai lebih riolok bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nan niat didik ki nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko Isra merajatna nabita maelo ribicara. Maega wedding irampe. Nekia utanga-tanga ispandue. Engka uita tema napile panitiae. Karenanya marengeranga makeda samana iya rotemae si kenai nareko sedina ayat ribicara rilalenna iye wenie. Tiga yaro ayat pertamana subhana. Surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Taparajeka dampem makadai topan ritata ia surah Al-Isra si tampil lebai suratul Kahfi. Pakulingi ia surah Al-Isra si tampil lebai suratul Kahfi. Na engka prinsipna topan ritata makeda setiap surah yang terdapat di dalam Al-Quran selalu memiliki hubungan antara surah sebelumnya dengan surah setelahnya. Ia narona pakkasengi topan ritata al-munasabah baina surata ini. Hubungan di antara dua surah. Makukwange mompo pakutana. Agaro kira-kira hubunganna suratul Isra si bawa surah Al-Kahfi. Ternyata
di antara hubunganna maka dai topan ritata ia surah Al-Isra ia rega surah Subhana nan nia suratul Kahfi ia naro dua surah pak dupai parentana fong Allahu Ta'ala rilalenna akorange rima kedanna fasabbih bihamdi rabbika at-tasabbiki nan nia mapoji ripuang Allahu Ta'ala. Matasabbe berarti subhanallah, mapoji ripuang Allah Ta'ala berarti alhamdulillah. Coba kulingi, matasabbe berarti subhanallah, sementara mapoji ripuang Allah Ta'ala berarti alhamdulillah. Sementara surah Al-Isra ipamulai nasaba werekada subhana nan nia suratul Kahfi ipamulai nasaba werekada alhamdulillah. Surah Al-Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi, suratul Kahfi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Gangkan nama kede topan ritata ia rohubungan na surah Al-Isra si bawa suratul Kahfi ia naropak dupai parentana puange fasabbih bihamdi rabbika at-tasabbiki nania apojiki ripuange. Matasabbe ditandai dengan kalimat subhana, mapoji itandai nasabak werekada alhamdulillah. Dan ternyata makuni rosusunanna surah Al-Isra lebih riolo nainapa suratul Kahfi nasabah surah Al-Isra pamulanna subhana nania suratul Kahfi pamulanna iyanaritu alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nekia khusus surah Al-Isra subhanalladzi asra bi'abdihi masaropat cingi puang Allah Ta'ala ia palalem peningengi atanna pole ri masjidil haram lau ri masjidil aqsa ia hedenre ayae na pamulewi ayat na fong Allah Ta'ala rimakedanna subhana. Ternyata makberei penjelasat topan ritata rimakedanna ipamulainna ia ro ayae nasaba werekada subhana ia naro riaseng baraatus tihlal permulaan yang sangat indah. Oba kulingi ipamulai nasabak subhana ia narona pakkasengi topan ritata baraatus tihlal permulaan yang sangat indah. Aga sabakna maka de topan ritata nareko engka aya ipamulai wirilalenna akorange nasabak werekada subhana berarti mailo enarampe puang Allahu Ta'ala ia naritu kharikal lil adah. Gau sape ada ia rega peristiwa luar biasa. Upa kulingi nareko engka aya ipamulai winasaba werekada subhana maka itu isyarat mailo enarampe fong Allah Ta'ala kharikal lil ada. Gau sape ada istilah Indonesiana peristiwa luar biasa tania peristiwa biasa-biasa. Walangi contoh bedana luar biasa si bawa biasa-biasa. Nareko engka tahu di BTN Nusa Idaman na lelungas. Nareko engka tahu di BTN ngewe na lelungas. Na taparioko riwe biasa miaro. Tapi nareko engka tahu ri BTN Nusa Idaman na lelunga na tapa alena gili mokto itu luar biasa ya roh. Makutone ro Isra Mirajna nabita riwatunna nabita nareko engka tahu malala pole tanah Mekah lau Palestina siulan naulan lau siulan naulan rewe biasa miaro. Tapi ternyata Isra Mirajna nabita dek nagen siwenni naula nabita gangkan nama kedai fong Allah Ta'ala subhanah itu berarti ya peristiwa luar biasa. Nekia yang menjadi tanda tanya magina luar biasa. Pape balinna Isra Mirajna nabita luar biasa
Nasabak sitongenna ia tu Isra Miraja etan nia gauna nabita. Ne kia ia tu Isra Miraja gauna puang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tege mon robutina denak kedafong Allah taala malalem peniwi nabita. Tapi maka defong Allah taala subhanahu masaropat cingi fong Allah taala ia palalem peningengi atana. Berarti dengan demikian tania nabita malaleng ne kia fong Allah taala palalengi. Sehingga dengan demikian yang menjadi pelaku bukan nabi, tapi yang menjadi pelaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Risesena idi purema pesantren, purema sekolah ara, pura kitu mak guru riasan nahau iarega sarape ilmu nahu si bawa ilmu saraf. Biasa tu mak kelong anak-anak ta fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nak kilo-kilongnya anak tak ku pesantren tak mangkoso ya roh. Yang kanan katona malah bonga-bongai. Maka dah sanggara, sanggaru. Sandala, sandalu. Hadirin yang dimuliakan Allah tafarajeka dampeng. Engka riyasem fa'il, engka riyasem maf'ul. Agar riyasem fa'il pelaku. Ya roh jama-jamange. Sementara maf'ul yang mendapatkan perlakuan. Maka dia topan ritata dalam peristiwa Isra Mi'raj posisinya Nabi bukan fa'il, tapi posisinya Nabi adalah maf'ul yang mendapatkan perlakuan. Yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku utama ia naritu fuang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iye we gau na fong Allah taala narekoma bicara puan ni tawe dek na tugaga mustahile risese arajan na fuang Allah taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Agi na puelo fong Allah taala pasti makdupai. Na agi dek na puelo ipuange mustahile makdupa. Tafarajeka dan pewalangi contoh. Rilalenna akorange engkariaseng surah Ali Imran. Engkariasa surah Ali Imran. Tapa de cengi tepunna denak keda surah Al Imran, sisala tu Al Baqarah, sisala Al Maidah, sisala Al Fatihah. Ya surewe riasengi surah Ali Imran. Agar riaseng Ali Imran ia naritu keluargana Imran. Jadi ya senge Ali keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali. Berarti keluarga. Tabarajeka dampeng. Maragameme keistimewaanna iahe keluargana Imran sampai-sampai alena ipancaji asas surah. Nekia pertanyaan pertama igameme yaro keluargana Imran. Tapi Imran yang dimaksud di sini tania Imran to sengkang. Naya riasenge keluarga Imran. Satu, Imran itu sendiri. Dua, benena Imran. Engka riwayat rampe makadasenna yaro henna. Kemudian henna jajiang anak makunrai riasa pangulutta Maryam. Maryam jajiang anak orwane riasenge pangulutta Nabi Isa alaihi salam. Berarti ia ro Imran lato na Nabi Isa. Yang menjadi tanda tanya. Magiro fongallahu ta'ala na keluarga na Imran na pancaji asas surah rilalenna akorange surah Ali Imran. Ternyata mak bere penjelasan topan ritata maka dah sitongenna rilalenna surah Ali Imran dua telumua kisah na rampe fong Allah Ta'ala dua telumua gau wedi mancaji asas surah tapi sengaja fong Allah Ta'ala keluargana Imran na pile mancaji asas surah nasaba engkah hikmana agayaro melalui keluarga na Imran
elok ki nabi ritayangi fongallahu ta'ala rima kedanna ajak tabata ri araja aku wasangenna puang Allah subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi menurut manusia itu mustahil, tapi dega aga mustahile risese arajanna puang Allah ta'ala. Pertanyaan tege mon robutina di antaranya papebalina melalui keluargana Imran jajia se di anak makunrai liwa pacinna riasa pangulutta Maryam alaihassalam. Ia he pangulutta Maryam anak dara pace, istilahku ia anak dara nama berre. Nareko engkak kusengkan riaseng anak darama berre liwat di pacina ya roh. Tapi pangulut Maryam anak darama berre nama berre liwat pacina sangat suci. Tiba-tiba engkai malaikat Jibril pole. Biritai yang imakeda Maryam cat diorioko nasabai ko tomati jajia ko se di ana orwane riasenge Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa anak na Maryam. Aga nappe balia panguluta Maryam, anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Peku cara jajiang sedi ana orwane na de nang kana gesaka. Peku cara wadi jajiang ana na de nang kana gesaka orwane. Dengan kata lain, dega galakena tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Bagaimana caranya bisa melahirkan seorang anak? Tapi nasaba iya he elo ulena puange gangkan najaji Nabi Isa alaihi salam. Araja aku asangenna fungala ta'ala. Gangkana taparajeka dan pemakede topan ritata. Ia tu taulinoe. Ia tu taulinoe tak bagi epai. Engkau tahu dek gaga ambokna, dek gaga indokna. Iga yaro Nabi Adam alaihi salam. Dek gaga ambokna, dek gaga indokna. Engkau tahu jajiwi pole rimakun raye. Tapi dek tosi gaga ambokna. Iga yaro Nabi Isa alaihi salam. Engkau indokna, dek gaga ambokna. Tapi engkau tahu jajiwi pole ri orwanewe. Tapi dek tosi gaga indokna. Iga yaro neneta Hawa benena Nabi Adam alaihi salam, karena menurut riwayat neneta Nabi Adam ipancajiwi pole di buku arusuk na Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya tona tu sabak nama kede topan ritata nareko tudak botingi botim parue. Nareko tudak botingi botim parue. Sikes-sikesina makun reye sebelah kiri orwanewe sebelah atau. Tapi engkau tosi lawogi mape maliangi. Ya, padahal si tongena sikes-sikesina makun reye sebelah kiri orwanewe sebelah atau. Aga sabakna nasabakna reko tudak botin ni botim parue samana ia ro orwanewe telah menemukan tulan rusuknya yang hilang. Tapi polisi laogi na pemalia nah sengi ma poncok sunga. Jadi satu, engkau tahu dek gaga ambokna dek gaga indokna. Engkau tahu engkau indokna dek gaga ambokna Nabi Isa. Engkau tahu engkau ambokna dek gaga indokna neneta Hawa. Tapi ia romai gai engkau ambokna engkau indokna. Idik mana na yahe. Tapi konon muncul golongan kelima. Tiga na golongan kelima manessa indokna. Tapi dek na iris sama kada iga ambokna. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ia naroden reakatana subhana nasaba elok ki na parengerangi fongallahu ta'ala maka da ajak tabata pole ri araja aku asangenna fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Namu maraga peri na jama-jamata, namu maraga susana pakalinota rewa ki lebiriolo ri araja aku asangenna fuang Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yanatu sabak na biasa urampe maka da engka tahu nareko na kenai masalah biasa gora maka da oh puang lopona masalah aku biasa rieng kalinga ya roh maka da oh puang lopona masalahku
Tapi sebagai orang beriman, semestinya ya roden rewere kadai iputarai, dek na to makeda oh pual lopona masalahku, tapi akeda laloki oh masalah lopona puaku. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi. Masaropat cingi fuang Allah Ta'ala ia palalem peningengi atanna. Mompo pakutana. Mamuaret tamari dalamnya temanya. Perjalanan spiritual untuk menemukan kesempurnaan hidup. Tafraje kak dampeng. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Masaropat cingi fuang Allah Ta'ala ia palalem peningengi atanna. Pakutanana makedai magi rofong Allah Ta'ala. Nadena keda subhanalladzi asra binabiyihi. Ia palalem peningengi nabina. Magi nadena keda fong Allah Ta'ala birasulihi. Ia palalem peningengi surona. Tapi makedai ayat na korange subhanalladzi asra bi'abdihi. Ia palalem peningengi atana. Magi natania nabi, magi natania suro. Ternyata makberi penjelasan topan rita tarima kedana. Ia tu Isra Miraj'e. Merupakan simbol perjalanan seorang manusia untuk sampai kepada Allah. Iaitu Isra Miraj'e, simbol perjalanan seorang manusia untuk sampai kepada Allah. Benenge makede fong Allah Ta'ala binabihi. Ia rega makede fong Allah Ta'ala birasulihi. Nabinna ia rega surona. Majepuat dingiri puada. Yang bisa sampai kepada Allah hanya Nabi dan Rasul. Benenge Nabi nan nia surona rampe. Berarti ya rawat dingin letuk rifong Allah Ta'ala. Nabi minan nia surohe. Nekede nak keda fong Allah Ta'ala Nabi. Deto nak keda suro. Tapi makedai asra bi'abdihi. Ia palalam peningengi atana. Sehingga itu memberi isyarat. Siapapun bisa sampai kepada Allah. Selama ia rolapot tahu. Engkamui makiata tonge-tonge. Ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang itu menghamba yang sebenarnya kepada Allah. Maka insya Allah dia akan bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia taparajai kaat dampeng. Ia tu engkai dua mi. Ia tu engkai dua mi. Tiga yaro duai mapancajie si bawa ripancajie. Dua mi engkah mapancajie si bawa ripancajie. Ia naro mampancajie mancaji puang. Ia naro ripancajie mancaji ata. Tupakulingi. Mapancajie ia naro puang. Ripancajie ia naro ata. Tempat dingi ripancajie mancaji puang. Tempat ditoi mapancajie mancaji ata. Ata mutoi tu ripancajie, puang mutoi tu mapancajie. Naya ro idi rupa tawe taniaki mapancaji. Tapi idi rupa tawe ripancaji. Oleh karenanya derajat kami namatan rena rupa tawe. Ia naritu mancaji ata tonget-tongen ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nata parajeka dampa. Ia tu rupa tawe tak bagi duai. Ia tu rupa tawe tak bagi duai. Engkau tahu atanna fong Allah Ta'ala. Engkau to tahu ripancajin nami bawa puangi. Jadi pakulingi. Engkau tahu ripancajin nami bawa puangi. Tapi engkau to tahu atanna fong Allah Ta'ala. Sininna atae ripancajin namana puangi. Tapi dena yamanan ripancajie. Atanna puang Allah Ta'ala. Semua makhluk, semua hamba adalah ciptaan Allah. Tapi tidak semua makhluk adalah hambanya Allah. Ia panawad di mancaji ata ripancajie upakasai.
ia panawat limancaji ata ia rori pancaji nareko ia rori pancaji napa dupai duai sewa-sewa pupakasai ia panawat limancaji ata ri pancaji nareko napa dupai duai sewa-sewa tega yaro najamai anu napurioe nania napurioi anu najamai pupakasai ia panancaji atari pancaji nareko najamai anu napurioi nania napurioi sininna anu najamai aga betuanna tajamai anu napurioi fongallahu ta'ala nania tapurio laloi sininna anu najamai puang Allah subhanahu wa ta'ala nasabawat dijaji engka tahu najamamua anu napurioi fongallahu ta'ala tapi dek panulip purioi sininna anu najamai fong Allah Ta'ala magala muama sempajang magala muama ngaji magala muama puasa tapi si senna nakena musibah liwut nokona berarti engkau piahe duai tajamai anu napurioi nan niata purioi anu najamai nareko engka tahu engka atinna engka pakitanna engka dacolinna nekia atinna pakitanna nan nia dacolinna dek na pakai makkea taripuange ternyata ia rola potau dek nariangga ata ripuang Allah subhanahu wa ta'ala walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins nama jepun narili seri wirana ka jahannam pole ri bangsa jinge nia bangsa rupa tawe tau maragal li seri wirana ka jahannam lahum qulubul la yafqahuna biha mapunangi ati neki adena pake mapahan riagamai walahum a'yunul la yubsiruna biha mapunangi mata neki ade nakitangi riagamai walahum adanul la yasma'una biha mapunangi da coli neki ade narengkalingangi riagamai betuanna engkamua atinna engkamua pakitanna engkamua da colinna nekedena pake makkea taripuange gangkanna ia hela potau dega aga bedana si bawari pancajilenge gangkanna makkede lanjutanna ayae ulaika kal an'am ia romenna padai olokoloe aga sabak na naria sengi pada olokoloe na sabak pada padai ripancajinna fong Allah Ta'ala nekede nenrek kelas mancaji atanna puange sehingga ia panawat diletuki rifong Allah Ta'ala nareko engkaki makkeata tongetongeng ripuang Allah subhanahu wa ta'ala bu engkau tak canunu Taman nama tinro tamarajai kak dampeng ijamai anu napurioe dek mana mawerre iyam itu mawerre ipurioi sininna anu najamai tamarajai kak dampeng eloka cedek macurita ia he tomat ceramai pasien kedua corona di Kabupaten Baru. Pasien pertama anak santri Pole Jawa, santri dari Temboro, santri jamaah tabligh Pole Jawa, rewet di kampungna di Beru baru diponis corona. Sementara pasien kedua ia nah tomat bicara. Rewet kak Pole Mesir. Letu kak dibolai rimangkoso uninna kamisi hari Kamis pagi natalipongi kak doktoro pole puskesmas make de doktoro tabe ustaz engkani gare make da kak tania gare engkame tona make da si doktoro tabe ustaz karena kita dari luar negeri karenanya mesti ki dirapi tes. Maka kalau memang aturannya demikian ahlan wa sahlan. Rencananya kapan? Maka de doktoroe kemungkinan besok pagi hari Jumat. Maka insyaallah utaja ki kubolai. Si senna as-sona Jumat engkatongan ni rumai pole petugas ia narwaju karamet na napake.
mak baju putih-putih, menrek bolai mak teruk nala daraku. Singkat cerita, 1 jam kemudian, na talipongi kak Dr. Roe. Maka da ustaz, mesut ni hasil rapid testa. Maka da kagang ngarek na ruas selekna, maka dia reaktif ki ustaz. Maka da kak selanjutnya bagaimana? Maka dia terpaksa itu di swab. Maka da kak ba, insyaallah ahlan wa sahlan. Dan karena maka da kak rencananya kapan? Maka dia kemungkinan besok pagi hari Sabtu. Maka da kak bah, insyaallah tajaki ku boleh. Si senna pak bajana aso satu engkau tongan ni rumai pole petugas wasengi makarama watuna juma liwat pikarama na watuna satu. Materuk menrek bolai nakacoci ingatku na putara sedin rumai lalang ia naro natiwi menrek jupandang untuk iparese di laboratorium Singkat cerita narapi esona araba na talipongi ka Bapak Sekda baru yang sekarang menjadi wakil bupati baru. Na talipongi ka makada ustaz aga tu kareba makada ka alhamdulillah madece mua puang makada perasa atak bagaimana makada ka alhamdulillah maka semua sedih puang makada tabe ustaz mesuk ni hasil swab ta makada kagang ngarek na ropuang makada tabe ustaz positif ki wita dek gaga upuada ya rotu sanga di makada ka alhamdulillah dalek mana ya tu puang tapa makade pasekda terpaksa tu ujempuki ustaz untuk ikarantina ki di Jupandang. Makada ka rencana ta tetek siaga fuang. Makade idi bawa ustaz tetek siaga tapoji. Utanga ijange nape si tengana 10 sedi. Gangkana makada ka kuat dingi pale po sekali pura piloro supaya beres mana ni pura ni mas sempaja loro. Pura toni manre eso sadia toni barange. Singkat cerita sekitar jam 1 siang engkani romai pole. Yang datang duluan sekda baru, si bawa kepala dinas kesehatan baru. Si Pak Duai menrek bolai, si runtu Andre Gurutta pimpinan pondok pesantren Dede Imam Koso, elo imam paramisi di Gurutta nasabak manituna elok na jempu. Tidak lama kemudian engkani ambulans pole. Kuni hewita mondro kala lena koronewe. Na sabab biasana to malasai. Na reko ijempu ambulans ikokot to malasai menre ambulans yakar topa ko corona. Nekia ternyata na reko corona ito jok karyale menre ambulans alena topa kokong iko corona. Nekia dalam perjalanan dari Mangkoso ke Makassar, ke Makassar, ukiringan WA guruku ia engkai di Mesir. Asenna Syekh Muhammad Daud hafizahullahu taala. Selama engkak kumasere kuka alena monro. Ukiringan WA maka dakaya Syekh mohon doata. Nasabak makukwange saya diponis corona dan sementara dalam perjalanan menuju karantina. Dek nasiaga etana tapa engka pape balinna guruta langsung dari Mesir maponcok miadanna tapi yana ro ada maponcok na pendre isumangekku. Pertanyaan aga na pau guruta ia mina podang riwi ana makedai irda bi qadaillah fayardallahu anka purioi pape toto na puange nana purio ko puange. Nah dia bakulingi maripa adana irda bi qadaillah fayardallahu anka purio ipape toto na puange nana purio ko puange. Alhamdulillah malewa nyawai dek manangkana malasa gangkana alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya nahiriaseng abdihi atanna fongala taala tajamai anuna purioe nanniata purio laloi sininna anuna jamai nareko engkaki makkiata tongotongan rifong Allah taala maka insya Allah idit natu sitinaja letuk madecen riolo arajanna fuang Allah Subhanahu wa taala. Ya nahiriaseng perjalanan spiritual.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Engka sipakutana risesena to pandritata. Ia ria sengi asra betuanna ya rowereka da asra ia naritu perjalanan di malam hari. Alla lengu weni. Nareko engka tau malalen rielekele. Engka tau malalen ritangasoe, engka tau malalen riarawenge, dek naria sengi asra. Ia pa naria sengi asra, nareko ia ro alla lengeng ria sengi alla lengo weni. Mesti weni pa terjadi. Nekia mompo pakutana. Nareko ia ro rekada asra mak jelloi alla lengo weni. Lalu agaro kira-kira hikmana narilalenna ya rodenre ayae itambewi werekada makeda asra bi abdihi lailan ia palalem peningengi atanna lailan risek die weni padahal lailan betuanna weni asra betuanna alla lengo weni magina engka sifat tambana makeda lailan nasaba iya rowe rekada asra napahani arae makeda mesti weni pa terjadi. Mengapa mesti ada tambahan kata laila taparajeka dampeng nasaba kuka kampuna asadia macerama ya akinga engke hadir kuhe mega alumnina asadia. Pura kitu mak guru engka riaseng isim ma'rifah engka totu riaseng isim nakira ya senge isim ma'rifah tanra-tanrana engka alif lam pamulanna. Contoh al baitu, al masjidu, al kitabu isim ma'rifah mana ya roh. Tapi na itu siria senge isim nakira dek gaga alif lamna kemudian mak barisi dua capakna. Contoh baiton, baitan, baitin, masjidon, masjidan, masjidin, kitabun, kitaban, kitabin. Nakira mana ya roh? Makutoni yahe lailan, lailon, lailin. Dena keda al-lailu, dena keda al-laila. Tapi makedai lailan berarti ia herailan riasengi isim nakira. Pertanyaan agaro hikmana. Ternyata sepanjang bacaan kami dua akad tanah. Magirofong Allah Ta'ala natambewi wirekada lailan dilalenna ya ro'ayae. Jawaban pertama makedai an-nakiratu tadullu alat taklil. Ia tu isim nakirai mak jello iri engkangenna cekde aga betuanna wetu napakewe fong Allah Ta'ala pallalem penniwi nabittari lalenna ya rowennie liwa cekde na wetuna gangkana engka riwayat rampe makeda onro tinrona nabitta non roye matindo rilalenna ya rowennie sebelum ipameraje gangkan rewet na nabitta pole mameraje mapellamu piaro onronge na engkanin rewe cekde na rowetu nafake Bapak kulingi onron non roye nabitta matindo rilalenna ya rowennie sebelum ipameraje gangkan rewe pole mameraje maka dari riwayae mapellamu piaro onronge na angkanin rewo pole mameraje aga betuana yahe cek dek lak dek mi wetu napake pong Allah Ta'ala rilalenna ya rowenni. Yang kedua magina lailan magina tania esso maka dek tuwacata iya tuwenni waktul khalwa bainal habibi wa habibi naya tuwenni wetu assino-sino nato sipoji pakulingi iya tuwenni wetu assino-sino nato sipoji malam adalah waktunya bersepi-sepi kekasih dengan kekasihnya aga betuanna sengaja pong Allah Ta'ala unni napake pallalem penniwi nabita karena itulah waktu terbaik untuk bertemu antara kekasih dengan kekasihnya. Si salam itu sedih kusoy mega ganggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah makna asra bi abdihi laila. Tapi ada yang lebih menarik.
ipallalangi nabitta minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Poleri masjidil haram lauri masjidil aqsa. Padahal tujuanna Isra Miraj ia naritu elo iri paendre nabi tari langi pitu susunge untuk tarimai parentana sempajang 5 wektue. Berarti tujuan utama Isra Mi'raj mendre iase. Pertanyaan, magi naritiwi lebiriolo minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Magi nadekna teruk mendre minal masjidil haram ila sidratil muntaha. Magi natania pole masjidil haram teruk mendre. Benenge Pak Yusuf Kalla ketua panitia Isra Mi'raj, saya yakin dari masjidil haram teruk mendre. Nah sebab prinsipnya Pak JK lebih cepat lebih baik. Nekia ternyata magirofallahu ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa napallalangi lebih riolo nabita poleri masjidil haram lari masjidil aqsa lanjutanna ayae linuriyahu min ayatina nasaba elo iri pitayan nabita tandra-tandrang araja akuasangan napuange. Itulah sebabnya dalam perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa maega kejadian naita nabita ia wedinge mancaji ak gurung lori umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi uperhatikan iden sambutan nalena to malebita yang mewakili Bupati Wajo. Engka dendre capak sambutanna matruk sedit tamak ilalenna atiku makedaka eloka rampe ahe. Aga yaro, mari menjaga kebersamaan. Jangan suka mencela dan jangan suka menyalahkan. Perbedaan bukan alasan untuk berpecah belah. Tapi perbedaan bisa saja menjadi kekuatan untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya lebat dendena rampiro. Ternyata engkau hubungan nasiba Isra Miraj aga yaro. Maka de tofan ritata agaro kira-kira hikumana naritiwi nabita lebiriolo ri Masjidil Aqsa nainapa ri Masjidil Aqsa ipasiruntu inabita si bawa sininna nabi neniasuro pureri utusuk ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di sana ada pesan bahwasanya setiap nabi dan rasul pasti memiliki perbedaan di antara mereka. Tapi perbedaan itu bukan menjadi sebab mereka berpecah belah, karena di balik perbedaannya ada satu kesamaan, sama-sama bertauhid la ilaha illallah. Aga betuanna setiap masyarakat pasti ada perbedaannya, tapi setiap perbedaan pasti ada persamaannya. Karenanya tidak perlu memperuncing perbedaan. Yang perlu kita memperkuat persamaan. Memperuncing perbedaan akan berujung perpecahan, tapi menguatkan persamaan akan menguatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Pastinya bahwa menolak perbedaan bagaikan menolak matahari terbit di pagi hari. Aga betuana mustahil dek gaga perbedaan. Tapi yang dibutuhkan saling menghargai dalam keragaman pendapat. Taparajeka dampeng engka bosara yolota sitongenna onna kuka masih jita mas sempaja mangaribi tatalek memeni bosara narapi makukuange tatalek mupi bosara le bina teluk jat rima sijita de panari buka bosara gangkana penasaran ngak sedih apa mangaribi mupi onaro maka dah ibu kareng aromatu bosara kutudana de ternyata de pana buka tabaraje ka dampeng penasaran ngak sedih maka dagang ngare liset na ya bosara nulle engka barongkona nulle engka onde-ondena. Narekok kebetulan ya lena pastap ahli napile barongkoe taro ni nandre masipa ya barongkoe. Tapi aja to si nagara-gara barongko napile materuk natu-natunai onde-ondewe. Nasabak to maceramai napoji mandre onde-onde. Aga betuan ya he taparaje kadang bu mak jama orwane makunrai. Ona
Pole kak daerah Bola Baka, Kecamatan Pitumpanua, Ameraja Ona Esona. Engka ibu-ibu materuk mewah kamak jama. Engka to ibu-ibu napaloro limana lauriolo tapa makada ustaz, mak jamak muki ga? Maka kak mak jamak muka. Engka to makada ustaz, engka ga jenek ta? Maka kak malum mak jenek. Tabaraje kak dampung mengenai mak jamaah. Engka topan ritata mapalaloangi mak jama orwane makunrai yang bukan mahram. Engka topan ritata dek napalaloangi mak jama orwane makunrai yang bukan mahram. Pertanyaan mengapa ulama berbeda? Ternyata maka de topan ritata sitongenna ayat na bacai pada mua. Hak dese na bacai pada mua. Kacamata misi salah, nasabari si salah pahanna. Pertanyaan tege mondo dasarna, di antaranya satu. Engkah hak deset na nabita rampai, maka de nabita la ayyuta'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin khairum min ayyamussa mara'atan la tahillu lahu. Ditikam dengan besi, ditusuk dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Itodo ki besi, itodo ki kawali, masorode cengiaro daripada gesa ki makunrai de ena halala. Gara-gara ya hak dese gangkana engka topan ritata rampe makadade nawet di makjama orwane makunrai yang bukan mahram. Nah sabab jangankan makjama si gesa lagi na lebih baik ditusuk dengan besi, apalagi na reko makjama ki, apalagi na reko laogi makjama. Nah sabab iya ro idi ogie ku mak jama ki siampai pi dua limata si tujuh mata pi dua matata matem-tem pi papenadita na napa ipalepa dua limata etana ro si karawa. Yang kanan ka makadade na wadi mak jama orwane makunrai. Tapi makade topan ritata lenge tunggu dulu brother. Aga sabakna nasaba rilalenna akorange nania hak deset na nabita nareko engkau rekada makedasi gesa orwane makunrai. Terkadang maknanya bukan sentuhan biasa, tapi terkadang maknanya adalah sentuhan luar biasa yang tidak menimbulkan efek samping, tapi bisa menimbulkan efek depan. Pertanyaan tege mon robutina pangulutta Maryam irampe dendre ayakna pangulutta Maryam indona Nabi Isa engkai malaikat Jibril pole makadaya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Maka de malaikat Maryam cak diorioko engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa ibnu Maryam. Masih pangulutta Maryam nasaba anak darah nata paripodan ri malaikai maka dadekmu maita matampu na inapa mimana. Maka de panguluta Maryam anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Peku cara jajia nga ana nade nengka nagesa ka orwane. Sepakat topan ritata adana ya panguluta Maryam de nengka nagesa ka orwane tania sentuhan biasa. Tapi akatana ya roh sentuhan luar biasa yang menimbulkan efek depan. Yang karena maka de topan ritata ya roden rehat dese maka dah lebih baik ditikam dengan besi, lebih baik ditusuk dengan besi daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Maknanya adalah lebih baik ditikam dengan besi daripada berzina dengan perempuan yang tidak halal. Yang karena yang memahami seperti ini mengatakan boleh-boleh saja jabat tangan laki-laki dan perempuan. Wet dimuatu makjama orwane nan niyamak kunrai dengan dua catatan. Selama jabat tangannya tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan syahwat. Oleh karenanya ku mak jamak ki jamak bawan ni iam itu nasala na reko mak jamak tapake do pak jelok na menrek topa nyinna ya na bermasalah.
Oleh karenanya maka ada kesimpulannya. Ya ro elo mak jama. Ajama ki. Ya ro de nama elo mak jama. Ajak na. Tapi ajak tasi bombe. Nasabah iya mak jama tania tujuan. Nasabah ia hemat jamaah niat tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah kuatnya silaturahim. Silaturahim bisa kuat dengan jabat tangan, tapi jabat tangan bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara menguatkan silaturahim. Nareko pale dek tak jama, oke lah. Yang penting saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Karena maka ada kasih cocok sisa di sambutan Pak Bupati. Mari menjaga kebersamaan. Tidak perlu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Ia ripak baraka isi gulilinna. Betuana ada antara tanah Mekah narapi Palestina. Ia nahewanua ripak baraka rifong Allah Ta'ala. Pertanyaan, agar betuana tanah Mekah narapi Palestina riasa wanua mak baraka, maka de topan ritata mak baraka iya hewanuai nasabak barakatud dini wa dunia, baraka agama nenia baraka lino. Magi nariasengi baraka agama nasabah hampir semua nabi, hampir semua rasul yang diutus oleh Allah semuanya berasal dari daerah antara Masjidil Haram si bawah Masjidil Aqsa. Sebagian besar nabi yang diutus oleh Allah itu berasal dari daerah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Gangkan riasengi barakatud din, baraka agama. Yang kedua, ipak baraka ina sabak barakatud dunia baraka lino. Aga sabakna tafarajeka dampa ku menre kita na Mekah baraka lino, menre kita na Mekah samana engkamano buah-buahan. Sapa ki kaliki mak dupa rupa modele na kaliki. Sapa ki pao mak dupa rupa modele na pawe. Sapa ki oti mak dupa rupa modele na oti. Engka oti becu, engka tobat toa. Engka maponco, engka malampe, engka malempu, engka tomak jeko. Engka mana ku tanah Mekah? Neki atafara jeka dampeng mega buah-buah di tanah Mekah. Tapi dega aga pokok oti, dega aga pokok kaliki, dega aga pokok kaluku, dega aga pokok lambace. Tapi ternyata mega buah-buah di tanah Mekah ia naro rias baraka. Aga betuana taro ni dek gaga pokok-pokokna. Yang penting mega mua buana. Si salato si ku kampota mega lak pokok-pokokna kalamana dek gaga buana. Ya naro alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Iahe ayae tak bagi dua pat tafsirin atau panditata. Engka makeda innahu huwas samiul basir, nama jepunna fongala taala masoro maring kalinga nama soroma kita. Tapi engka torrampe makeda de tania fongala taala napak kasengi. Tapi yaro innahu iparewa iri nabita rima kedana iya nabita manessa paring kalinganna manessa to pakitanna. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira Mama Deni rokapa ajak nari bicara menre. Nekia sebagai penutup taparaje kak dampe ngape malia ngame meraje dengan rekodet ne rampe taparaje kak dampe sedina aguru maraja kuhe uniriolo mapangaji ki di salah sedie masjid di Kabupaten Baru sedie kampung riasa PKI. Kebetulan ia roi bicarai mengenai kisana nabita watuna Isra Mi'raj. Selesai ki mapangaji tapa engka jamaah makutana. Maka da ustaz maragaro akatana ia rohak desetna nabita maka da as-salatu mi'rajul mu'mini. Ia tu sempajange merajetnai tomatepe. Taparajeka dampeng ia he acara ta ria sengi Isra Mi'raj.
Ternyata risesena bahasa Arae maka da iro riasenge Isra merupakan bentuk masdar dari kata asra yusri Isra. Taparajeka dampu upoji rampe-rampe nasabaku kak sengka macerama. Ya. Asra yusri Isra asenna yaro masdar. Ternyata mi'raj tania masdar tapi riasengi isim alat betuana pakakasa. Masdarna ya mi'raj tania mi'raj tapi dari kata araja ya'ruju uruj. Mestina makedai al-isra'u wal uruj. Mestina makedai al-isra'u wal uruj. Tapi magiro to pandita makedai al-isra'u wal mi'raj. Ternyata makedai to pandita pak bahasa Arae. Riasenge masdar engka pamulanna engka capakna. Contoh masdarna tinroe nama yanamu naum tinro iaro tinroe engka pamulanna engka capakna matinro ki ewennie deta matinro baja matinro ki baja nuli deta matinro ewennie berarti engka pamulanna engka capakna ne kia iaro riasenge mi'raj isim alat betuana pakakasa mi'raj pada to pakakasana tangae miftah. Mi'raj bahasa Arab na goncinge miftah sang ngadeni goncing asenna wenni riolo gonci muto asenna onna gonci muto asenna yewenni tetep muto goncing baja gonci muto sangadi gonci muto betuana ada yaitu pakakasa ede nengkana petu de nengkana paja aga betuana sengaja topan ritata napak kesengi endrekenge riase pitula endrekenge menrek mangolo rifong Allah Ta'ala riasengi mi'raj pakakasa karena itu berarti ia senge Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa engka pamulana engka capakna selesai niaro tapi endrekenge mangolo rifong Allah Ta'ala mi'raj maka betuangi maka dade nengkana petu angolonge rifuang Allah Subhanahu wa Ta'ala aga betuanna as-salatu mi'rajul mu'minin iatu dende riasenge mi'raj pakakasa berarti iatu sempajange pakakasa na tomatepe menrek mangolo rifuang Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti samana make betuangi makeda ia putuna wedi mangolo se dia rupa tau na rekomade cengi pakakasana ia naritu sempajal 5 wetue. Karenanya mudah-mudahan dapat barakah ki fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira mamadeni ro ceramata rilalena yewennie mamuare dapat barakah manengi fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan undian door prize yang akan dipandu oleh Ibu Lilis Suryani SPD. Sebelumnya, marilah kita menutup bersama acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Sembari mendengarkan undian, dipersilahkan kepada hadirin dan hadirat untuk menikmati jamuan yang ada dan tetap tinggal di masjid. Kemudian kami undang dengan hormat Ibu Lilis Suryani SPD untuk memandu acara door prize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.